So, what's up sa inyo mga katababs? Hey, what's up dude? And this is my shoes. This is unboxing unboxing my Jordan. So, ito, buksan na natin. Buksan na po natin. Nakita naman sa bahay na. So, ang sikip niya po. Salamat sa Ninja Van. Sponsor. Oh! Boom! Jordan. Boom. Tingnan, Jordan, oh. Jordan. 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 Mahal na ito. 500. Sabi pa. To be honest. Magandaan 1.5 yan eh, hoy. Tapos, joke lang, 1,000 to. 2,500. So, ngayon, testing ko na to bukas. Kasi gabi na. Testing lang, oh. So, ano nyo po, kasyang-kasya sa akin. Feel ko lang. Ay. O, ito. Okay, wala pa kasi si JJ. Yay! Meron na ang Jordan. Jordan. Unboxing Jordan. 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 Idol Jordan. Kalang po. Ito po. Jordan. 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 So, tapos na natin yung vlog ito. Subscribe!